Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Carlo. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak met kadagiti narway adumdumngeg kadagiti drama yo iti radyo. Ket kayat kumamet apay drama to'y kapadasak. Ano panunutan na naimbag ket siyak met laeng tinagaramid. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakay drama ti pakasaritaan ni Carlo. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Belinda! Ayan mo! Umay ka man dito ay. Darasam! Puisit na babay. Di nakpay amumot nga si kaswan no kastoy asumang patak! Apay ka di, Carlo. Agdaak lang iti silid. Nabarbartak ka man ngaminan. Ay, kaano ayat ti panagbaliw mo? Nita, nagadupay lang ay bagbagam. Hoy, Belinda! Awan karbangam amang isuro kanya kiti aramidak. Asawa ka lang! Apay ka di an naulpit ka kanyak. Ay ayaten ka. Kat aramidak ti amin na pagayatam. Adulamin nga bagbagamat. Kaya't mo tatong payan ka. Anya kamatan, Carlo. Gunggunam! Di kan to matagli siya dagos iti pagnaak. Hindi ta ka man lang ta mga numabugbog ka pa'y. Makapasuron ka! Diyos ko. Aginggat ka ano ti panagtuok ko iti den na ti asawa. Mauray ko pa'y nga ti panagbaliw na. Nanang, naimbag man ta nakapasyar kayo dito balay. Pasensya kayo, no jak makasarsarungkar kada kayo. Ay na, mailiw kami ngamin kinitatang mo anak ko. Nay, aguray ka. Anya day talumma di tapingping mo. Nanang, kastoy sa talaga tigasat ko anak ki asawa. Kaya't ka di asawan ti panagsangit mo? Kat kinabil na kamanan ti asawam? Nanang, naibagabigat yo. Nakapasar kayo man dito balay. Wan, takailiw ko ti anak ko. Ngam kastoy matimasang putak alangana. Ay nananang, gagangay lang iti agasawa da ita. Adalabasit adimi nagkinawatan. Tila man nga tan impulpulong na kada kayo. Ang madda-kada kayo, no patyan nyo. Sige kakado tagay lata Sabado ita. Siya makam mo. Pare, di mo unay. Amangan numalabsam manan ti aginom. Kaasin to manan ti asawam. Adulamin da ita. Awan bibi ang kanyak da ija babae. Ad-adda makaraman kanyak no pakibyangan nak. Agbalbalew kakit din. Amangan numauman to ti asawam kat panawan na ka. Adulamin da ita. Sana mapasamak da ita. Gaputa saan nga agbyag da ijay no awanak. Sige! Tagay! Rabi, ngamawan pa lang ni Carlo. Sigurado ang nabarbartak tumanan no sumangpa. Linda! Linda! Kunaktupay ka. Darasam tiyo masidag. Adag di kayo kusina. Apay ka di manan. Ala, mangantan, nakaidasara kon. Ngam apay ang nabarbartak ka manan. Nay ko. Namin ano ka di ngayon bagagan ka di nakbibiyangan, ha? Dito di ka gurgurak nga ugalim.
Di nakpakibiyangan iti kahit kung aramidan. Asawa ka lang, kat awan kar bangam. Dahil tala ti paglingam. Tagsangit ka nagipulong itinam. Sana po na dayta. Sana kakasta. Trak man langin tarupam. Tapno at dalagat nga ron ti panagsangit mo. Gusto ko man, Carlo. Kasya nagkuma. Dataw, napanan nga taday dya babae. Tadi na ilukat tiri daw. Bigat pa'y lang. Ngam addan agtok-tok-tok dito'y balay. Sino nga taday to'y aya? Ne, tatang, da kayo magayam. Sumra kayo Agyamanak. Hala, agtugaw kayo. Agyamanak. Carlo, mabalinta ka di ti agsarita. Ay katuwa na tatang. May papan ka ditian niya. Mabit lang Inak pa'y mangala iti kapeyo. Saan nun? Nalpas ako na nagkape ijay balay. Kasta ka di. Anya ti kunayo pagsaritaan tayo. Maipapan kada kayo ni Belinda nga anak ko. Anya ko mati pagsaritaan ta may papan kan kuana. Awan ita dito'y balay ti anak yo. Siguro napan naturog iti ayan ti kabit na. Anya, ulitem man ti imbagam. Kunak, napan siguro naturog iti balay ti kabit na. Anya, Ne, abing agdano kayo ngay. sige, padasam ti bumalas. Tasaan laang aday ta ti maramanam. Kalpasan a binugbog mo ti anak ko. Kasta pa ti ibagam. Awanan kay ti bain. At dantual daw mo kanyak si kalakay. Nakaarit ka. Ta nakasalikad ka iti bunang. Ngam. Makitam dayta. Uray siya nga ama ti asawam. Kat di mo amo araman. Di ka agpakpakita ijay balay. Tapapidot ka kadagiti pulays. Tatang, ada kayo matgayaman. Nakasarita yung kaditi asawa. Wan, anak ko. Di awanan bain alalaki. Di nakpaymat amo nga irespeto. Talaga nga awan bain dayjay nga asawam. Ay, una yan. Natangsit pa'y ama kisarsarita. Ibaga nakit din nga dalalaki. Nagalas at talaga ti ugali na. Ay nalakay, agkalma ka kuma. Ulbod day talakay. Hoy, langgong! Saan akayat ti anak ko ti sumurot kan ka? Imposible Umekan Belinda, agawitan. Nita. Agbiag kaya no awanak. Lading itak, Carlo. Ngamjak pa'y lakayat ti agawid ijay balay. Aniya? Sige No di mo kaya ti sumurot kanyak ita. Aglinipatan. Awan mabalin ko na kasta ti kunam, Carlo. Ngamjak pa'y lakabailan ti makidandakan ka. Makabannog matgayam ti aguray. No kaano ti panagbalbaliw mo. Nagadulakit din nga imbagam. No di mo kaya ti sumurot kanyak ita ijay balay. Makaamu ka. Para makita man, no di kan tumatlag pakaasi kanyak. Di ta kayo manlangan. Naragragsak pa itibiyag ko, no awan ka! Ibarik nga ni Carlo ti kinaawan patag ko kankwana, nana. Tatang, talagang awan sirbik kankwana. Husto na ko. Saan arumbang asangitam ti kasya a klase ti tao. Adda kami amang ipatpatagkan ka. Iso nga agamiris ka, anak ko. Ipatag mo kumatab agim. Gusto ti ko na ti inam, anak ko. Kailalaang mataday ta sa lunat mo. Kasanaw no agsagit ka. Asikasun na ka nga ta. Tatang,
Jak mabalin nga ibalakad asanyon nga ornusen ti estado yung agasaw, anak ko. Gamno ka na gitoy. Ala, bayam tamangrik na ti asawam. Bareng makaamiris, ket agbaliw tumitlaang. Sige, kagatwa. Inom lata. Awanan na talaga ti makibiyang kanya kita. Baruak manan. Na, anyat sasawam. Pudnumot pare. Pimanawan ti asawak. Ngamawan na sakit bakrang ko. Kayat ko pa ikit dia. Nawaya ka mga ramid iti amin na kayat ko. Di kanto nga taagbabawi, pare. Daytoy ti kanayon kung ibagbagakan ka. Nauman ti asawam, gapo iti kinaranggas mo kan kuana. Ti ko namkit di pare. Aba siguro lalaki na. Iso na turad na ng panaw kanya. Anya? Ay na pare, jak mamati ang maaramid ni Belenda dayta. Nalabit anabannog matan iti lasod ti adu atawan a panagdennayo. Kat di mo pulos impatag ti panagayat na kan ka. Unay matandi kastoy. Nagwara dito'y balay. Jakmat ngamin masaparte ang dalos. Pati murang ko. Naurnuhan. Sana kas idaadan ni Belinda. Amin kat naurnos. Kan nadalos. Kunak nun aragsakak itibiyag ko. Naawan ti asawak. Hanggang mapay ngay. Kailiw kumutan ni Belinda. Jak mailibak iti bagik. Sapsapulak ti presensya na. Anya nga tano sarong karak iti balayda. Mabainak. Duan atawan tinapalabas. Manipod pimanaw ni Belinda dito'y balay. Kailiw ko na talaga ti asawak. Itakla ama amiris. Siyak gayam ti saan nga agbyag no awan ti asawak. Amokon. Awagak ni Willie. Amwag ti opinyon na. May papan iti daytoy. Dito itan nga agtugaw pare. Umay ka. Agyaman ka. Tapinatgam ti awis ko. Makadlawak sa. Itay ka pa nga umisisam. Anya ti is-is, ma'am. Sika pare. Tapay. Ngamin pare. Agurigor kan samat. Anya? Apay anak ko nam dayta. Ngamin. Saan nga ijay pag-iinuman tinangawisam kanyak? Sika talaga pare. Adda ngamin importante ngay bagak. Seryoso kan sa pare. Anya ka di dayta? Kaya't ko na maurnos ti pamilyak pare. Seryoso ka kadi iti daytang ibagbagam? Wen pare. Namiris kon. Amin abidlot ko. Kaya't kon ti agbaliw. Kaya't ko asarong karan ti asawak. Nga mabainak. Nasayaat mo't pare, tanaka-amiris ka. Huwan pare, sapay lang kumata saan pa analadaw ti amin. Pare, sarong karam ni bakat mo. Anusam nga ay aywan, barang maornos yu pa'y ti amin. Huwan pare, katagyaman ak iti kanayon mo apan ang palagip kanyak. Sapay lang kumangarod, ta saan pa'y analadaw ti amin. Bakit? Inawagam ka din ti anak ta ijay ayan na. Kumusta nga tamot taon? Wen lakay. Inawagak iti kalman. Nasayaat kanumot ti kasasaad na. Naragsak tanalag anti trabaho na.
ken nasingpet ti amo na. Nasaya at matngarod no kasta, bakit? Adda tao, bakit? Ingka man kitaan. Ala, mabait la ang lakay. Ha, Naimbag nga orasyo, nanang. Mabalinti sumrak. ala, sumrek ka, tapno awan ti maibagpakam. Ala, umay ka, tadi taon nagti pagsasaritaan tayo. Agyaman ak nanang. Bakit? Asino ay ati... Ha? Anya ti ar-aramidem ditoy? Ha? Sika bastos alalakay? Lakay, agkalma ka kumalaan. Wow. Ala, Carlo, agtugaw ka. Agyaman ak. Imayak. Uray kas lamarunawak iti permi abain ko. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Pakawanan da ko ma. Mamati kayo man huno saan. Kaya't kontek balbaliw. Anya? Wen tatang. Kaya't ko kumaama urnos ti pamilyami kini Belinda. No idi kumapay anagamiris ka. Adayo kuma anapasamak ti kastoy. Pakawanan da ko ma. Nanang. Tatang. Aklunak no anyaman ti panusayo kanyak. Ket sapay la ko ma. Tamapakawanak met ni Belinda. Ket ikanak pa iti sabali agun daway. Carlo, saan ada kami tinakabasula? Di mi mabalin nga inakman ti anak mi. Katapno di mo mat ko na. Agsublikan tulaangan no agbakasyon ni Belinda. Awan dito ni Belinda, tatang. Wan. Gaputa kalpasan tinapasama. Napan nagtrabaho ijay syudad. Apay nga adda ka dito'y balay mi. Agyaman ak ta nagbakasyon ka. Bakit? Apay nga adda ka kunak. Di mat imbagam adin akon kasapulan iti biyag mo. Pakawanan nak. Belinda. Amok nga do tinagkurangakan ka. Nagbalina ka naranggas kan ka iti napalabas. Ngam na kaamiris akon. Kaya't kunti agbalbaliw. Kat sapay la kumata ikanak iti gundaway amang ipanagnak iti amin. Nalaka ti agsaw. Ngam narigat nga aramidan. Among kadi nga iti pan nakakitak manan kan ka. Kasla nagsubli amin asaam anarignak. Idi agdenden natapay laang. Nagbalinak anapudno kan ka. Ngam pinagatapan naklata iti madi. Napukaw ko ti panagtalag ko iti bagik. Gapu iti nalabas a panagayat ko kan ka. Inaklon ko amin nga impapabasol mo kanyak. Amin apanusam. Inibturak kan inanusak. Ngam nabannog akon, Carlo. Pangasim, Belinda. Ikanak iti gundaway amang sulnit kadag iti amin na nagkurangag. Ay-ayatan ka. Kat pakawanin na kuma. Kasta? Iti unos ti sangapulo atawan a panagdan nata. Jack pulos narik nga dagita nga ibagbagam. Iso ajak mo't siguro pakabasulan. No napukaw anamimpin santi sigod a panagayat ko kan ka. Aklunit ti amin nga ibagam kanyak. Ngam jak tumauma amang ipanagnak. Anapudno ti panagbabawik kadag iti inararamid ko. Kat sapay la kuma.
Tadumteng to ti panawan a mapakawanak. Pudno gayam ti kunada, Mr. Lonely. Kanayon nga adda iti udi ti panagbabawi. Nasaktak iti husto ti asawak. Isu ti nangibati iti nauneg asugat iti puso na. Ngamjak la tamauma nga agsubli-subli a dumawat iti pamakawan na. Kat sapay la kuma, tadumteng tumat lang ti gundaway a mapakawan na. Ala, kastan, Mr. Lonely, kat agyaman na. Tuy pagayam mo, Carlo. Carlo, pagayam ko, una yan. Ta inuray mo paylaang anapukaw mo ti panagayat ti asawam kan ka, sakbay anagamiris ka. Angam sapay la kuma, ta maurnos tumot laang ti pamilyam. Sapay la kumamet, ta napudnon ti panagbalbaliw mo. Kat ipanagnak mo dayta, iti asawam. Bueno, papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged ti tinagan a Carlo, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musical scoring kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.